Okay, good morning, class. This morning we're going to discuss some techniques in anti-differentiation. Okay, so for example, so we have here, okay, so the integral of the square root of 3x plus 4 dx. Ano? Okay. So, sama na siya pang degree. Yan na style. Okay. So we note that the integral of okay the integral of g x tapos siya chain rule ganit sa kuan chain rule sa if g is a differential function and n is a rational number, then the integral of g of x suras kami lang okay. So the integral of j of x to the power of n times the j prime of x dx, ano, and this is equal to j of x to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Ano? So again, if g is a differential function and n is a rational number, then the integral of j of x to the power of n times the j prime of x dx is equal to j of x raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. Maragya po siya power rule. Ganun power rule, no? Okay. So, pwede sad siya, to simplify this, pwede sa ito naon. Kaya naanad naman ta nga u atong gamito, no? So, the integral of u is u to the power of n du. So, this is equal to u n plus 1 over n plus 1 plus c. So, imo buhaton ani class, imo sa i-check. So, for example, if your u is a binomial function, okay? So, dili lang siya x ba? Kaya x sa diretso naman tayo nga no, pero considering that u is a binomial function, so, imo sa i-check. So, you let your u equals to kuan, ano? Mo siya ipamba kani. Kuan sa mga diyo. Kailangan mo gawas lang na number. Tapos imo na siyang punan if naay maad nga excuse me, naay maad nga variable diri. So imo na siyang punan diri sa side. So ato ni work atang example number 1. Ano? Balik ko suwat ka sa. Okay. Okay. So akong balik ko suwat. The integral of the square root of 3x plus 4 dx. Okay. So we can actually rearrange this one. So the integral of 3x plus 4
raised to 1 half. This is dx. So let u is equals to 3x plus 4. Then you take the derivative. Du is equals to 3 dx. Okay? You know, so 0 naman yung 4. Take the derivative sa 4. 0 na siya. So, dahil ato na siyang i-replace dito sa taas. So, we have the integral of okay. So, atong 3x plus 4 mo na atong u. So, u raised to 1 half. Okay? Then we have du. So, this is, ang atong dx class, atong ilisan. Pila ma atong dx? Dx is 1/3 of du. Diba? So, nakuha, ang dx na to is 1/3 sa du. So, this is 1/3 of du. Na. Okay? So, pagawa si 1/3. Okay, pagawa ito si 1/3. So, kung tabuan ni, so we have the integral of 1/3. Gawas man si 1/3, no? U 1 half du. So, pwede na ito siya ma-integrate. Okay? Bali lang siya. Tuyukan na yung cellphone. Okay, so this is, naman na siya, 1/3. Okay? U. So, 1 half plus 1 over 1 half plus 1. Kuha. Then plus C. Okay? Na, plus C. So if I simplify, ilan ning 1 half plus 1? This is 3 halves. 3 halves. So 3 halves. Kani 3 halves na sa ubos. 3 halves, di ba? So atong ipakita lang ha. So 1/3. So U 3 halves over 3 halves plus C. Na. Okay? Unya, may mo siyang tanawon, ang kani siyang 3 halves, reciprocal man ni siya, no? So, ang final niya nga values is 1/3 times 2/3. So, 2 over 6. Okay? 2 over 6, or this is, okay, 2 over 9, not 2 over 6, 2 over 9, sorry. 2 over 9, and this is U 3 halves plus C. Nga, imo na ito ibalik ang value sa U plus play may value sa U. Value sa U is, kani, 3x plus 4. Imo ibalik. So, we have 2 over 9 na times 3x plus 4 raised to 3 halves plus C. Ano siya answer? Okay? Nakuha na? Sir, ngano kaning na 1/3 na, sir? Na 1/3? Kani sa dili nga side kani ba? Kani siya. du equals to 3dx. Na imong mampulian si dx, imong na siya pulihan. Na para yung pulihan, divide kag 3. Divide kag 3. So, imong dx is 1/3 du. Okay, sir. Yan na? Nasabtan na niya problem? Sir. Sige. Okay, next problem. Okay naman kani siya. Kani niya, na ipangutana. Subay na ang solution. Okay na? Okay. Oo. So, next problem. Ngayon akong gamiton kay Jumbo lisod kayo. Kung kuan sa bitin-bitin sa inyo. Okay, so next problem is the integral of number 2. The integral of x squared times 5 plus 2x cubed raised to the power of 8 dx. Okay?
So, mara gyapon imong gamiton, no? Okay? So if for example, kanang pwede man nato siya actually class, pwede nato siya kanang expand ba, pero raised to the power of 8 mo siya. Raised to the power of 8 siya. Kung imo siyang i-expand, dugay pa kay kamahuman. Okay? Pwede na mo siya mo-expand, mo siya mo-distribute, then you take the integral. Pero, kuha mo na siya, marag taas kay ba? So, dugay pa kay na mahuman. So, muna, gamitin niya po na ato. Okay? So, we let you as this, 5. Okay? 5 plus 2x cubed. Nga. Tapos, ang derivative, so we have derivative 0. So, 8x, ano siya? 6, not 8. 6. Going down, no? 3 times 2, 6. So, 6x squared dx. Okay? Na. So, if ato tanawon sa class, diri sa taas, no? Okay? So, pwede na ito i-rearrange. Ano na? The integral of 5 plus 2x cubed raised to 8 x squared dx. Okay? So, ato lang siyang ilisan, class. Okay? So, atong ilisan. The integral of okay, pila man na atong mouse. So, kani siya mo ni atong u. So, tilisan u raised to 8. Okay, kuha. Nya, kani siya x squared dx. Okay. So, x squared dx para mahimong du siya, class. So, divide tag 6, di ba? Nakuha. Para itong ibuhat kani ba ito ilisan. Okay. Ilisan na ito og 1/6 du. Na, kuha. Okay? Na kani si 1/6, constant man siya ato ipagawas. Sa ato ipagawas si kuan. So 1/6 na the integral of u raised to 8 du. So pwede na to i-integrate. So we have 1/6 1/6 u 8 plus 1 over 8 plus 1. Diba? 1 na? Okay. And then we have plus c. Tapos we have, pila na siya, 1/6. So u raised to 9 over 9. Okay. So pila man na siya ang kuan? 6 times 9. Okay. So we have pila na siya? 1/6 times 9. 50. 54. 54. So 54 na. Then u raised to 9 plus c. Na mo ibalik si u. Pila may value ni u. So ito ibalik si u. So 1/54. Okay. 5 plus 2x cubed. Okay. Raised to 9 plus c. So ato lagi balik si u, no? So ano siya integral sa squared. Sorry. Okay. Follow na? X squared, sir. Mm. X squared. Wala na nailabot ang x squared kay yata na gi-ilisa, no? So as is na siya. So mo niya ang result niya kon. Mo niya ato na gi-simplify na. Okay. Iura man na nato i-substitute sa final. So wala na tayo buhaton. So mo na to is ibalik kanilang u. Kani x squared wala naman siya.
Okay, question? Sabtan lah. Second, sir. Okay. Ano man, sir? Okay, let's proceed to the next problem. If wala kami pangutangan, proceed ko sa next problem. Okay, so next problem. So we have the integral of x cosine x squared dx. Ano? Okay. So we all know that what is the derivative of what is the integral of cosine? So take note that take note the integral of cosine cosine x is equal to ilan may integral sa cosine x? Sin X, sir. Sin X. So sin x. So sin x plus c. Iba mo muna siya. Okay. So dili sa atong problem. So we have cosine x squared man siya. So sa atong buhaton. So para maka-apply ta aning apply ta sa formula cosine x. So pila kinsa man atong u. So isa atong u. So we take our u as the x squared. Okay? X squared du is 2x dx. We take the derivative lah ha. Derivative niya is 2x niya dx. Okay? And then, ito na siyang i-uwi dito sa taas. Okay? So, ato sa na siyang i-kuha na diri sa taas is x dx. Diri is 2x dx. So, ato na naon. So, atong x dx is 1/2 of du. Okay? Kuha class? 1/2 of du. Ano ba? Puli na to. So, ato siya pulihan, no? Pulihan. So, the integral of cosine of u and then x dx na to class. X dx is 1/2 of du. So, 1/2 of du. Okay? And then, pagawas na to si 1/2. So, 1/2 the integral of cosine of u du. Okay? So, dapat na siya i class dx. So, cosine of u du. So, may taba ni. So, 1 mo lagi yapon, di ba? So, 1/2 cosine u man siya. Sine mo na, di ba? So, sine of u plus c. Na ato rin ibalik ang balik na to ang u. So, therefore, ang final answer is 1/2 sine of x squared plus c. Ano siya? Wala? Sabtan na? Question? Na sabtan na class?
Okay ra sir, saktan ra. Okay, thank you. So can we proceed to the next problem? Okay. So next, number 4. Okay. Okay, so we have the integral of x squared, okay, times the square root of 1 plus x dx. Na. Okay? Kinsa man na itong yung ano ni? U. Kaya itong U. Final One square root plus 1 So 1 plus square x. 1 plus x. Na. Tapos, du. Take the derivative ani. So, ang 1 is 0. Derivative sa 1 is 0. So, therefore, dx na lang. Diba? Dx na. Kaya, wala naman lain. Tapos, ang atong x na to, dili ta ka x squared dx ha, wala man tayo x squared dx diri. So, ang x ato ilisan. Okay? So, ilisan na to, ang x, pila man ang x. Diri kita mag-base. That is u minus 1. Okay? Ilisan, para ito makakuha dito sa taas. Wa. So, therefore, the integral of, ang x na to is u minus 1. U minus 1 squared. Okay? Times the, pila man ni ang kuan, times u na lang na u raised to 1/2. Diba kanina, isa man ito u, kanina term. Yeah, we have du. Du dx naman. Ito i-simplify. So, simplify na to. So, we have okay, so we have u squared. Okay, double the product of the first and the second term minus 2u. Na, square the last term plus 1. Yeah, u raised to 1/2 du. Okay, next. Ato i-distribute si u 1/2. Okay. So, kaning u to the power of 2 times u to the 1/2. So, 2 plus 1. So, 5/2. 2 plus 1/2. 5/2 ha? Sakto ba? Ano ba? Yes, sir. I-add man exponent. So, Yes, sir. 5/2. So, 5/2 ta. Minus 2. 1/2 plus 1. 3/2. 3/2, di ba? Ano eh? 1/2 plus 1. Exponent. 3/2. Yes, sir. Plus u raised to 1/2 du. Then we can separate dako ano? Atong pagsabagsaon. Okay, so the integral of u 5/2 du minus 2 the integral of u 3/2 du plus the integral of u 1/2 du. Now we can now integrate. So u 5/2 plus 1 over 5/2 plus 1. Okay, minus 2 u 3/2 plus 1 over 3/2 plus 1 plus u 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1. Yeah, plus c. So, ito na simplify na. Ano, mga exponent. 5/2 plus 1. Hindi naman na siya class. 7/2. 7/2. Okay? So, 7/2 mo na siya noon. Yeah, 7/2. So, 2 over 7 na siya. 2
over 7. U, 7 halves. Minus 3 halves plus 1, 5 halves. Diba? Okay, 5 halves. So, napanghay man 2, no? Nya, 5 halves man siya, 2 over 5. So, times 2 over 5. U, 5 halves. Na. Plus, okay, 3 halves. Okay, 2/3. Reciprocal mo ganyan denominator, fraction ba? So, 2/3 times U raised to 3 halves plus C. So, ato na ibalik ang atong U. So, atong U is 1 plus X. Okay, ang atong U is 1 plus X. So, therefore, itong final answer is 2 over 7. So, 2 over 7, ang U is 1 plus X. 1 plus X raised to 7 halves. Okay, minus 4 over 5 times 1 plus X raised to 5 halves. Plus 2 over 3, 1 plus X raised to 3 halves. Plus C. Okay? Nasabta na eh. No problem? Sabta na? Sir. Ah. Sir. Mm. Asa ka unsa nimo pagkahibalo sir nga mao na siya U? Kuan, usually ang U kay Naa sa kay sorry, binomial siya. Binomial ba? Nanduha gani akuan. Gawas kog trigo function kay sa sulod man gito ang kuan. Sa sulod ba ka magkuan sa imong trigo function, for example, cosine x. So imong u ana is x per x squared. Di ba? No. So tapos ang dalisad sa kaninga kuan, kaninga problem. Di man ko pwede mag-u kuan ni x squared. Magawas og 2x diri. So kani akong u. Di ba sa pwede nga kanay mong u ang x lang, kaya na makay 1, di ba? Na makay 1 half sa exponent. Ma-simplify siya ba? Para kayo siya, need to siya practice kaya maka-familiarize naman ka na later on. Ako, unsay u. Dili siya magbase sa kuan niya sa kanang asosyan na side sa left or sa Dili siya magbase, Peter, hindi siya magbase. Kaya kung ang mamanta klasa napata sa kanang techniques na siya, pero katong sa mga different nga kanang methods in integration ba ito, integration by parts, wala pa ta ito. Kanang is basic techniques na siya mag-integrate ba without using that kanang mga by parts, by kuanos, national kuan. Gamit ka to sa lain nga part sir, pareha ra gyapon result mao ra siya. By parts. Lahi man to ang by parts kay mag by parts ka, duha man na siya ka kuan. Duha ka different ka function, for example, logarithmic o exponential or so na siya algebraic o exponential. So di man ta ka ana diretso. Mana mag by parts siya by parts. Pero ang result mao ra gyapon. Sa ansa man? Sa kana siya nga gamit og katong isa. Lahi to siya nga method. Di man to magamitan ani. Lahi to magamitan. Sige lang, maabot naman tayo dito. Sir, pwede pa klaro ang problem tanan sir? I-screenshot. Sige. Sige lang, recorded mo na siya. You can kita rin ninyo nga kawan. Hindi mo kung masuod sa camera. Gamay kayo yung camera. Okay. Okay, so okay na tayo. Next problem. Can we proceed to the next problem?
Sige lang, this is recorded man, so you can still review the solution later. Or ako na siyang picture na akong solution na horizon. May mga problem. Okay. Dito na ako sa YouTube i-upload no kay ay kana nakita na ko ba nga mas maglisod mo og if na sa Google Drive ug tan-aw sa video. Na mas less data gud sa YouTube na ko gibutang ang atong lecture. Okay, can we proceed now to number 5? Kina ni siya? Okay, let's proceed. Okay, so for number 5, okay, so we have here. Okay. So the integral of the integral of 4x squared over 1 minus 8x cubed the power of 4 dx. Ano siya? Okay? So, mga naka Peter, Peter, matanong ka, asa may mong U ani Peter? Sir, kanang sa ubos, sir. Okay, sa ubos. So, 1 minus 8x cubed. No? So, mga na imong U. So, we take the du. So, 0 man siya, no? 0. So, du is, ano siya? 0 man 1, yeah, this is negative 24. So, negative 24 x squared. Okay? Tapos, dx. Na. Ano? So, as you can see, naatay x squared, naatay dx. So, pwede na to siya, ikuha siya. Para na ma-simplify atong kuan ba. So, negative 1 over 24 du. Okay, 1 over 24 du. Ana. Okay. Is equals to x squared dx. Diba? Ano? So, para mailisan nato dito. Diba? Okay, mailisan nato. So, pwede nato siya iilisan na. So, we have the integral of 4. Okay, kaning x squared dx, du na ni siya ha. Diba, diba? Sa atong kuan. That is, kanino? Negative 1 over 24 du. Diba? Dari sa atong gilisan. Ano? And then, sa ubos, kay kuan na siya, u. U raised to 4. Na. Diba? Okay, so we can simplify this kuan kaniya ilan man siya 1 over divided by 4, 1 over 6, diba? So therefore negative 1 over 6 na. Okay? Nya kani atong u class u to the 4 ati pasaka sa taas. So ana siya u to the negative 4. Nya du. So we can now integrate, no? Okay? Nakuha na? Pasaka na ako. Okay? So, positive exponent man siya, then may mo siyang negative exponent, negative 4 du. Okay? Para? And then, so negative 1 over 6 na u negative 4 plus 1 over negative 4 plus c. So, therefore, pila na siya? Negative 1 over 6 times u to the negative 3. Okay? Over negative 3 plus c.
Yeah, therefore, so negative 3. So 1/3 na siya, no? 1/3. So this is 1 over, positive na kay negative times negative. 1 over 18. Okay, di na siya makuha na kay denominator mo ni siya nga side. Then u to the negative 3 plus c. Okay? So, tapos, paubos na ito balik sa u, may mo siyang u cube. So, 1 over 18 u cube plus c. So, pila man natong u? So, 18 times 1 minus 8x cube. Yeah, raise the power of 3 plus c. Okay. Question? Tora? Sir, nga na u over 4, sir. Asa? Sir, na integral of 4. Kani? Kani? Ilisa man na to. U man ni siya. Naragyapon. 4 man na, di ba? Yes, sir. O, mamo ni ang U. Ato gipuli. Pulihan na to. Mo na U to the 4. O, kani ba kani? Mao ni atong U. Kani tibuok. Atong gilisan. Mo ni puli. Na subay ra? Sir. Thank you, sir. Sir, Hmm. ano lagi atong x squared kinahimo og negative 1 over 24? Oh, dili. Kani ba? Kani no? Mamo ni atong DU pag derive na to ani, aning gawas is kani DU is negative 24x squared dx. Yan naman ta sa taas x squared dx. So ato na nang pulihan. So makapuli man ta. Wala kani ato yung puli. So we divide both sides by negative 24. Wala siya negative, ang imong x squared dx is negative 24 du. Ha? Okay, sir. Other question? Sir, excuse me, sir. Yes. Kanang 1 6 negative Ah. 1 6 sir. Asa Kani na ka? sir? Negative kani. 4 divided by 24. Kuan ba? Kaya mo na i-multiply, maka LCD makani. Okay, sir. Sige. Thank you, sir. Sige. Sa pailaing question. Okay, none so far? Okay na to? Kato ng pangutana? Okay, can I now proceed to the next problem? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, number 6. So, we have the integral of sine times the square root of x. Sine square root of x over square root of x dx. Okay. So karon unsa kisa may atong u ani? Kisa man atong u? Square root of x. Okay, square root of x to square root of x. So derivative sa square root of x. So kani derivative na to du is derivative sa square root of x is 1 over 2 square root of x. Diba? Mamuna siya. Then we have dx. Na. Okay. So, imong tanawon sa atong problem, naatay dx over square root of x. Kani siya, pwede na to siyang iko ano? D square root of x. Para pulihan na to, di ba? Okay na? Kaya sa, para pulihan na to. So, ang 2 du na is equal to dx over square root of x. Na. Kaya ito na yung pulihan, di ba? Ito na siyang pulihan.
Para inig dito, ato na substitute. Okay? So, the integral of sine of u, okay? Nya kanin siya class. Kani pilam ni siya. So 2 du. Ana. Wa. Pagawa sa to ang 2, the integral of sine of u du. So sa may integral sa sine u minus cosine of u, di ba? Wa. Yes, Sa sir. integral sa kuan. So therefore this is 2, the integral sa sine u is minus cosine. Minus cosine of u a plus c. Tapos ibalik na to ang u. Pila matong u? Square root of x. So therefore ang final answer is negative 2 cosine of square root of x plus c. Na siya. Okay, ana. That's the answer. Okay? Sabta na? Wala? Question, wala? Okay na niya siyang problem? No, sir. Okay na. Pangutana mo while nag-discuss ko, namin mga nalibgan para kuha man ta, virtual man nga kung ano, yung interaction. So, you can ask question if namin nalibgan sa solution para makarify daan. So, okay na niya siya. No problem. Okay na, sir. Yes, sir. Okay, so next problem. Okay, last problem. Okay, number 7. The integral of sine x times the square root of 1 minus cosine x. Okay, then we have dx. Okay. So, kinsa man natong u din eh. U. Tulad. 1 minus cosine x, sir. So, 1 1 minus minus cosine x, sir. cosine x. Okay. du. Derivative, ato na siya i-derivative. 0. Tapos, derivative sa cosine is minus sine. So, niya naman tayo negative. So, positive cosine na lang. As positive sine. So, positive sine x dx. Diba? Derivative sa cosine is negative sine. Diba? So, derivative sa cosine is negative sine. Naman tayo negative. Naman ba positive na lang ang sine din. Kuha. Okay? Gets? Yan naman tayo sin x dx. So, substitute na ito, di ba? Okay. So, the integral of ano siya, mo naman itong u. So, u raised to 1/2. Yan itong du kay sin x dx man. So, sin x dx is du. So, diretso na kabutang du. Okay? What? And then, simplify. Integral niya is u. So, 1/2 plus 1. Diba? Over 1/2 plus 1 plus c. So, therefore, 1/2 plus 1 is 3/2. So, u raised to 3/2 over 3/2 plus c. Kanya, 3/2 2/3 na siya. 2/3 na 2/3 u raised to 3/2 plus c. Na mo na ibalik si u. Ibalik mo si u. So 2/3 ilang matong u kana? 1 minus cosine of x raised to 3/2 plus
C. Na. Okay? Wara? Ohara, sir. Okay. I-screenshot na siya. Klaro na kayo. Full problem. Okay na? Question. None? None so far, sir. Okay. So, ako yun kuha na akong presentation, ha? Na-screenshot na ninyo. Na-screenshot na, sir. Stop na ako ang presentation, ha? Okay na? Ano, sir? Okay. Mouse. Ya, buta. Kaya nakaka-attendance mo? Wala pa, sir. Sir, wala pa, sir. Ang saon, sir. Sa LMS ba?